Sirata, Binhamin, Lagrosa, Binhamin, Adwakan, Binhamin, Lagrosa, Go Atelin! Lagrosa, outside, point, mid section. Para pawisan ka! Paus na ako. Go, mid-section! Ay, sa baraw na! Wala na yun, nakachapa na lang yun. Stop ka? Stop, time out. Binhamin. One, mid Ano na, basketball ka talaga. Kailangan basketball. Pawbok. Siya, pawbok. ordinary. Mid section. Hey! Time out! Wala ka tawo-tawo! Wala tawo-tawo! Pawisan! Dito lang din paigulan! Wala tawo dito! Brambe namin. Wala naman tawo rin! Ato sa kutuloy! Basi mas keras ba? Dito lang din! Galaw-galaw mga market. Ilipat nyo siya, ilipat. Dito lang paigo! Wala tawo to! Score, 5, Wala naman tawo! mid section. Score, 6, Abang na! Gira lang ha! Mumbai lang! Jauhin sa kabila. Binhamin. Gira lang lang! Wala naman tawo! Outside! Outside, point, mid section. Bisan na makabawi ka! Binhamin. Gira naman! Baluyot. Berat na! Binhamin. Binhamin. Diba? Binhamin. Point, market. Score, Tinday naman! 7. Grabe, pitugin ang binira niya ba? Pitugin! Wala niya ka! Outside, point, Sa din na mid section. O, doon tayo, kabila. Kabila tayo. Raja, sa mga ka! Yung pisto nyo natin, pisto niya. Crystal. Bye! Bye! Grabe mga yun, time out ka! Kadian, okay video ka ba? Video mo na-great. Next game, basketball ball. Basketball ball. Mix versus Toda. Baluyot. Receive na ng Binhamin. Pagredo. Point, market. Score, 2-8. Baluyot. Binhamin. Wow, balik ng Binhamin. Sirata. Binhamin. Adwakan. Binhamin. Ganda. Sirata. Lagrosa. Binhamin. Lagrosa. Binhamin. Baluyot. Binhamin. Game live, uli ng bulas. Baluyot. Lagrosa. Binhamin. Sirata. Binhamin. Karniha. Binhamin. Lagrosa. Wow. Mid section. Score, 10.
to win. Here is the Don Margot. Score 4-10. Outside ball midsection. Boy! Bigyan mo muna saglit. Point Margot. Yanin ako. Tayo ka. Ambe, wait lang. Bungay. Binaming. Negresa. Binaming. Bungay. Bungay. Point Margot. Score 6-11. Binaming. Point Kim, bigyan mo sila, Kim. Ha? Sila mama mo, bigyan mo. Puta ka. 11. Ibig talaga ni Mr. Pogi. Pogi mo talaga, Mr. Indulgen. Ambe, Koy. Ako magkawak niyan. Bigyan mo saglit. Bungay. Na, may ano nila ako. Binaming. Bujoka. Sirata. Binaming. Sirata. Ang ina ka. Mid section. Score 12-7. Attack point Carnier. Score 13-7. Maluwag. Point mid-section. Last one. It's a match ball for mid-section. Guys, Sirata. Point mid-section. Leader. Carnea. Victor, basketball ball. Halo. Mid-section versus Dada. Tribunada. 14.